Start annotation disable. Okay. હવે लिखो सबसे पहला टॉपिक फाइंड जीरोस, द मोस्ट बेसिक टॉपिक जो 9th स्टैंडर्ड में भी था पूरा और 10th में भी पूछ सकते हैं. टू मेक द पेपर इजी दे कैन इजीली आस्क पॉलिनोमियल फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. इसलिए मैं जो भी रिवाइज कराऊंगा वो पूरा 9th आ गया उसमें, याद रखना. टॉपिक ऑफ द डे फाइंड जीरोस. उसमें भी पहला टॉपिक लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन के बारे में दो शब्द ब्रैकेट में लिखो. लीनियर इक्वेशन मीन्स हैज ओनली एक्स, और दूसरा डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1. लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना बच्चों का खेल है, सबसे इजी होता है. 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्वाड्रेटिक. सो नंबर 1, 3x minus 5. हाउ डू यू सॉल्व इट? अगर ये 2 मार्क में पूछ लिया देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैप्चर दैट 2 मार्क्स, क्योंकि लिखने का क्या, आंसर तो 5/3 है, दिख रहा है. So how do you score 2 marks is by showing off, and show off starts from the word let px is equal to 0. Let the polynomial be equal to 0. Therefore 3x minus 5 is equal to 0. Therefore 3x is equal to 5. Therefore x is equal to 5/3. Show off अभी खत्म नहीं हुआ है. Therefore x is equal to 5/3 is the zero of polynomial px. इतना लिखोगे तो 2 मार्क मिलेंगे. आंसर 1 सेकंड में मिलता है बट लिखना पड़ेगा. इफ दे आस्क फॉर 2 मार्क्स, इफ दे आस्क फॉर 1 मार्क, स्टिल डू द बेसिक मेथड, एंड दिस इज हाउ यू फाइंड जीरोज ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. 2-3 और सम करते हैं. होमवर्क में मेथड की जरूरत नहीं, शॉर्ट में खत्म कर देना, नो प्रॉब्लम. सेकेंड सम, 7x plus 35. Find zeros. So let polynomial is equal to 0. 7x plus 35 is equal to 0. 7x is equal to minus 35. X is equal to minus 35/7. Final answer, x is equal to minus 5 is the zero of the linear polynomial. Any questions? I'm sure no questions. Third sum. 1 મિનિટ રાખે મૂકો ને 1-2 મિનિટ. 11x. 11x का जीरो क्या होगा? डायरेक्ट आंसर बताओ. 0 0 नाइन्थ में यही पूछा था, अब भी आधे घंटे पहले. तो 1/11 -11, बट यू आर इन 10th, so obviously you are better than them because of more practice. तो 11x का आंसर 0 आएगा because let 11x is equal to 0. x is 0/11, therefore x is 0. Therefore x is equal to 0 is the zero of the polynomial. So no big deal. Linear polynomial. थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं. फोर्थ सम, -22 प्लस 44x. डायरेक्ट आंसर बताओ. 1/2 સોરી. તો આ છે ને 1/2 અને 2 અને -1/2 અને -2 વચ્ચે કોકવાર ગોથા ખાઈ જવાય, એટલે બેટર ઇઝ ટુ રાઇટ ડાઉન. બાકી છે ઇઝી પણ કન્ફ્યુઝ થઈ જવાય. સિલી મિસ્ટેક કોને કહેવાય? જે મારાથી બી થાય, તો તમારાથી તો થઈ જ શકે છે. તો -22 સામે જશે, +22.
અને પછી 44 ડિવાઈડ થશે એન્ડ 22/44 કન્વિન્સિંગલી ધ આન્સર ઇઝ 1/2. નેક્સ્ટ ટોપિક लिखो फाइंड जीरोस. बोल पावन. नेक्स्ट टॉपिक लिखो फाइंड जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ब्रैकेट में हैज x square and x degree 2 અને બીજી બ્રેકેટમાં લખો મિડલ ટર્મ સ્પ્લિટિંગ. ફાઇન્ડ zeros of quadratic equation मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग विच आई विल टीच यू एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, ताकि कोई भी मेरा वीकेस्ट स्टूडेंट है उसको भी समझ में आना चाहिए. रिवीजन का मतलब ये नहीं कि भगा भगा के करो, बट वापस एक बार गो थ्रू करना है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द 2 मेथड्स ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग. नाम की है 2 मेथड, एक है कपल और एक है टीम. ऐसे रैंडम. हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चाले बीजा सॉफ्टवेयर पर. तो कपल અને टीम. एक्स स्क्वेर -5x माइनस 84. अब कपल मेथड क्या है देखो. यू हैव टू चूज द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई इट. द फर्स्ट नंबर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है मतलब 1, एंड -84 एंड राइट द आंसर -84. कपल का मतलब है जोड़ी, पेर. 1 જા 2 જા 3 જા 4 જા 6 જા આટલું થાય. આના આગળ થતું હશે પણ આટલું તો ચેક કરીએ. 1 into 84, 2 into 42, 3 into 28, 4 into 21 અને 14. एक सेकंड, बापूजी का फोन है. हाँ सर 12 7 सर. हेलो, भूल से लग गया, सॉरी. सो सर x is equal to 12 and x is equal to -7. પણ આ બધા જ પેર ખોટા છે. કેમ? માઇનસ નહીં લગાયો. Exactly. 12 હા. માઇનસ લગાવવાનું બાકી તો જ મલ્ટિપ્લિકેશન -84 થશે. અને માઇનસ લગાવ્યા પછી મારો ટાર્ગેટ છે 5, તો આ 12 અને 7માં મને 5 મળે. પણ મારે જોઈએ છે -5. ઓકે, -12 and +7. So this method we call it as the pair method or couple method, જેમાં બે ફેક્ટર્સ કરવાના. You finish the sum. x square minus 5x minus 84 minus 12x plus 7x minus 84. Underline x common, x minus 12 plus 7 common, x minus 12. Final answer x minus 12, x plus 7. पण ये लिटरली 8th स्टैंडर्ड है. x is equal to 7 और x -7 और x is equal to 12. हाँ, तो શરૂઆતમાં 10th સ્ટાન્ડર્ડ નો સમ હોય તો લેટ પોલિનોમિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આ હોવું જ જોઈએ. and therefore x is equal to 12 or x is equal to -7 અને અહીંયા therefore હોવું જોઈએ, is equal to નહીં, therefore. This is called a good sum. Middle term splitting, couple method. Team method શું છે? Team method is something which you will have to use जब numbers बड़े हैं. तो मोटा numbers જ્યારે આવશે, for example, સર તમે એ વાળા એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન માં શીખવાડ્યા હતા ને? એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનમાં
શું શીખવાડ્યું તું મેટલ એમાં. હા મોટા હા એપીમાં નહીં લેસન 4 માં શીખવાડ્યા હતા ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન AP માં નતા 4 માં હતા બંનેમાંથી. ઓકે okay so write one example for team method. Eight x square -14 અને -9 8x square -9x -14 अब अगर कपल मेथड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाइंग 8 एंड -14. कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड करनी है? इससे 8 इंटू 14 सबको बाय हार्ट नहीं आता है, और अगर बाय हार्ट नहीं आता है तो उसको मल्टीप्लाई करो ही मत. दिस इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि ये थोड़ा बड़ा सम है. सो डोंट मल्टीप्लाई, इनफैक्ट फैक्टराइज. 8 ના ફેક્ટર 2 2 2 અને 14 ના ફેક્ટર 2 7. ડોન્ટ મલ્ટીપ્લાય, ફેક્ટરાઇઝ. પછી ટીમ બનાવવાની છે. એન્ડ અનલાઇક ધ રિયલ વર્લ્ડ, ટીમ હંમેશા સરખા મેમ્બર્સની હોય, પણ આ વખતે તમે ગમે તેવી ટીમ બનાવી શકો. ગમે તેવીનો મતલબ 5 મેમ્બર છે, 2 2 2 2 અને 7, તો 7 એકલો બધા બગડા સાથે. સર થઈ જશે. ઓફકોર્સ મને ખબર છે થઈ જશે, મોડું બંધ. 7 2 2 વધેલા બગડા સાથે. 7 ટ્રિપલ 2 તો એક બગડો સાથે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટીમિંગ અપ. પણ ટીમ બનાવ્યા પછી એમનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને ચેક કરવાનું. 7 અને 2 2 2 2 એટલે 16. 7 2 2 એટલે 28 4. 7 ટ્રિપલ 2 એટલે 56 2. અને આમાંથી ગોતવાની કે -9 કેવી રીતે બને, -16 and +7. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ હેવ ટુ ટીમ અપ. જો મોટા નંબર હોય તો ટીમ બનાવવાની. 8x સ્ક્વેર -16x +7x -14. 8x common, x -2 +7 common, x -2, x -2, 8x +7. But this is 10 standard sum, therefore let the polynomial be equal to 0. Equation is 0, and the final answer, the zeros of the polynomial are 2 and -7 upon 8. Final answer. Any questions? Then ask now. एक सम करो मेरे लिए, whatever method you want. Middle term splitting. Five x square plus x minus 84. Try. फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का आंसर डायरेक्ट नहीं आता. इट्स एन इंडिकेशन दैट यू हैव टू फैक्टराइज. સર આન્સર મળી ગયો. હા સર આવી ગયું સર. पता है, don't disturb unnecessarily. Do you think this information adds value to our lives? No. आंसर આવશે જ, નહીં આવે તો શીખો. હા સર આવી ગયો, હા સર આવી ગયો, હા સર આવી ગયા. હા શું છે? 5 7 2 2 અને 3.
અને એક માઇનસ પાછું ભૂલવાનું નહીં. અને 7 તેરી 21 5 2 2 20 प्लस 21 ने -20. सम बनाने वाले के लिए बहुत इजी होता है, बट देर आर जेन्युइनली बिग सम्स जिसमें दम निकल जाता है. टीम बनाते रहो. मुझसे भी कभी होता है. इफ यू गिव मी एन अननोन सम विद लॉट ऑफ नंबर्स, इट विल बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन यू कैन इजीली फाइंड इट. सो दिस इज कॉल्ड मिडल टर्म स्प्लिटिंग. फिनिश द सम लेटर ऑन. थर्ड टॉपिक, फाइंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल में यू विल सी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर and x, and the degree of cubic polynomial is always 3. ऑनलाइन लेक्चर्स में 6 महीने पहले जब पॉलिनोमियल सिखाया था, तब किसी को पता नहीं था कि 2020 ऐसा साल होने वाला है. तो आई वॉज टीचिंग, गोइंग विद द फ्लो, एंड आई हैड लेफ्ट स्मॉल थिंग्स जो तुमने चैप्टर 1 में बहुत नया सीखा, पता चल गया. अब चैप्टर 2 की कौन सी चीज़ मैंने छोड़ी थी जो मैं अब सिखा रहा हूँ इज अ मेथड कॉल्ड, ये मेरा नाम है, कंडीशंस अप्लाई, मैथमेटिकल नेम नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग. तो कुछ तो बात करने के लिए चाहिए, नाम करके तो नहीं बुला सकते कि कौन सी मेथड, वो मेथड. એજમાં તમે શીખવાડી હતી, તમે કીધું તું કે 5 વર્ષ પહેલા જ છોડી દીધી હતી મેં. तो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन. देखो ध्यान से, अबे copy this question. 4x cube plus 4x square minus 23x minus 30. लिखो लॉन्ग मेथड, अंडरलाइन रोमन नंबर 1 ट्रायल एंड एरर, रोमन नंबर 2 लॉन्ग डिविजन, અને રોમન નંબર 3 મિડલ ટર્મ splitting. This is the procedure which I have already taught you. Most of you will know it, how to do it. तो अब मैं एक बार करके दिखाता हूँ, तुम साथ में लिखते जाओ. What is trial and error? It's choosing random values of x. Let x is equal to 1, 2, 3, -1, -2, -3. और गट फीलिंग पे बेस्ड होता है कि किस में मेरा जीरो आंसर आएगा. आई एम चूजिंग 2. वेन यू पुट 2, और ये सब लंबे सम्स है, थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट अलाउड है. वेन यू पुट 2 इन द इक्वेशन, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, प्लस 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, माइनस 23 2 ज़ा 46, minus 30, not equal to 0. Failed attempt, try -2. Minus 32 plus 16 plus 46 minus 30 आ गया 0. दिस इज द एंड ऑफ योर ट्रायल एंड एरर. लेकिन ट्रायल एरर में जब 0 आता है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखना पड़ता है. देयरफॉर x is equal to -2 is a 0, and therefore x plus 2 is a factor. Any questions? The first step of cubic factorization. हाँ, અગર સમમાં ફ્રેક્શન ના હોય, फ्रैक्शन ઇક્વેશનમાં ફ્રેક્શન ના હોય, તો એ થોડું ઈઝી બની જાય. તો ડાયરેક્ટ આપણે મેન્ટલી
ટ્રાય કરી ડાયરેક્ટ એ 0 થી ટ્રાય કરે તો હા 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 તારી પાસે 1 2 3 -1 -2 -3 નો ઓપ્શન છે. તું બધા ઓપ્શન મેન્ટલી નાખી દે, જેમાં 0 આવે એ જ લખ. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. લખ્યા વગર થતું હોય તો જેમાં 0 આવે એક લખી અને પતાવવાનું. પછી લોંગ ડિવિઝન, અને લોંગ ડિવિઝન કરશો એટલે અહીંયા એક કોશિયન્ટ આવશે, અને જે કોશિયન્ટ આવે એનું મિડલ ટર્મ સ્પ્લિટિંગ કરો એટલે તમારો સમ પતી જાય. एंड आई ट्रस्ट कि तुमने આ બધું ખબર છે. बट अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग दिखाने वाला हूँ. इट इज़ अ फैंटास्टिक मेथड विच कम्प्लीटली काइंड ऑफ रिमूव्स ધ મિડલ સ્ટેપ. લોંગ ડિવિઝન લાંબુ હોય, આ કાઢી નાખવાનું અને અહીંયા કરવાનું. અમને રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ પડી હતી કદાચ 9th માં, એક છોડીને એક કરવાનું. ओके, व्हाट टू डू. आपने एक फैक्टर तो जो से ट्रायल एंड एरर तो करने का ही, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू होता है. सो व्हाट आई सजेस्ट इज बुक में અમે 9th માં નહોતું કીધું, કીધું તો સર. ચૂપ રે બકવાસ. મને એક બી જણ હમણાં હું મ્યુટ કરીને રાઈટ લઈ લઈશ, પછી કોઈ ડિસ્કશન નહીં, 40 મિનિટ ખાલી સાંભળવું પડશે. કોઈ સામે फालतू वस्तु नहीं बोलो. ओके, बुक में 5 लाइन खाली चूज करो, जिसमें पहली लाइन में इक्वेशन लिखो 4x³ + 4x². थोड़ा दूर दूर लखो. -23x -30. પછી બુકની એક લાઈન છોડી દો, બ્લેન્ક. હા, આ લાઈન બ્લેન્ક, પછી બ્લેન્ક, પછી બ્લેન્ક, અને પાંચમી લાઈનમાં થોડેક દૂર x+2, થોડુંક દૂર x+2, થોડુંક દૂર x+2. અને આ ટેક્સ્ટ બુકમાં છે આ મેથડ, પણ આવડે નહીં જ્યાં સુધી કોઈ શીખવાડે નહીં. તો 5 લાઈન ક્વેશ્ચન બ્લેન્ક, સ્ટેપ બ્લેન્ક, અને અહીંયા x+2 x+2 x+2. તો જે વચલી બ્લેન્ક લાइन રાખવાની છે એ તો તમારા નોટબુકમાં છે, હું અહીંથી આ કાઢ નાખું છું. 3 लाइन का काम है. फर्स्ट में क्वेश्चन और लास्ट में x+2 3 बार. क्यों x+2? बिकॉज x+2 इज अ फैक्टर. नाउ सी दिस मेथड, वेरी कंफ्यूजिंग, बट शांति से देखो तो पॉसिबल है. देर आर 3 fill in the blanks attached to these brackets. એટલે મલ્ટીપ્લાય અહીંયા 5 હોય તો 5x + 10 થાય, અને અહીંયા x² હોય તો x³ + 2x² થાય. તો your job is to fill these 3 blanks and the sum goes like this. This is the flow of the sum. Literally. જુઓ કેવી રીતે. The first term has to be copied. 4x³ कॉपी. क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई होने के बाद 4x³ बन जाए 4x². तो 4x² into x, 4x³ satisfied, but 4x² into 2. अब ऊपर जाने का, मिडल लाइन में 8x². 8x², बट ऊपर तो 4x² है. 4 8 नहीं बन सकता, एडजस्टमेंट के लिए -4x². सो 8x² - 4x² हो गया, ओवरऑल 4x². और वो 4x² बनाने के लिए व्हाट टू मल्टीप्लाई? -4x. सो -4x into x, -4x². तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. -4x into 2 -8x. बट ऊपर देखो, -8x नहीं -23x है. तो क्या लिखूं कि -23 बन जाए -15x. So
minus 8x and minus 15x becomes minus 23x. फिर नीचे minus 15x बनाने के लिए minus 15 into x and minus 15 into 2 minus 30. Match हो गया. And if the last number matches, you have successfully avoided long division and you have successfully learnt reverse engineering method. कॉपी करते जाओ. 3-4 सम करूंगा तो समझ में आएगी, बाकी वेरी फ्यू पीपल विल गेट इट एट द फर्स्ट टाइम. अब क्या? अब बहुत सिंपल है. थर्ड लाइन में डू यू सी x plus 2 x plus 2 x plus 2 is present everywhere? Take common. बचा 4x square minus 4x minus 15. और अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो पहले भी करना पड़ता था यहां पे भी करना पड़ेगा. आ क्वोशंट જ છે. હા, એ લોંગ ડિવિઝન નો ક્વોશન્ટ આ છે. તો 4 15 ઝા 60, 6 10 ઝા 60, minus 10x plus 6x minus 15. હું થોડું ડાયરેક્ટ કરું છું. 2x કોમન, 2x minus 5 plus 3 કોમન. પતી ગયો મારો સમ. minus 2 minus 3/2 5/2. Sir is equal to 0. હવે એ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે. So my focus will be to teach you again and again reverse engineering method. सीख जाओ तो बेटर है. बट ओवरव्यू याद रखो. द फर्स्ट स्टेप इज ट्रायल एंड एरर, ताकि एक फैक्टर मिल जाए. वो एक फैक्टर मिलने के बाद यू हैव टू डू दिस रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड. और जैसे ही वो मेथड सक्सेसफुली खत्म हो, फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यू गेट द 3 zeros टुगेदर. वन मोर सम. 3-4 સમ જોઈ કાઢો, પછી આપોઆપ આવડશે. Copy this question. Roman number 1, trial and error. मुझे पहले से पता है कि 2 आने वाला है. सो लेट x इज इक्वल टू 2. p of 2 is equal to 2 to the 4 to the 8 to the 16 minus 2 to the 4 3 is 12 minus 46 plus 42. એટલે minus 58 અને 58 0. Therefore x is equal to 2 is 0. Therefore x minus 2 is factor. આટલું તો કરવું જ પડશે. કોઈ બી સમ હોય, ક્યુબિકનો સમ એટલે અહીંયા શરૂઆત કરવાની. अब रोमन नंबर 2, which is reverse engineering method, the actual method. रोमन नंबर 2 रिवर्स इंजीनियरिंग. नाम इसलिए रखा है ऐसे ही फालतू का कि हम उल्टा जाते हैं. थर्ड स्टेप लिखने के बाद सेकेंड स्टेप लिखते हैं, इसलिए. तो कॉपी द क्वेश्चन इन द फर्स्ट लाइन. फिर बीच में एक लाइन होनी चाहिए और थर्ड लाइन में x minus 2 x minus 2 x minus 2. Your job is to fill in the blanks. વાપસ એક બાર ધ્યાન છે. એક વાર કોપી નહીં કરો તો ચાલશે, સમજવાની કોશિશ કરો. વિડીયો હમણાં અપલોડ કરીશ ત્યારે કોપી કરજો. Start from the first term, same to same, and to make that you have to multiply 2x square with x.
and 2x square into minus 2 is minus 4x square. बट मुझे -3 चाहिए, -4 नहीं. तो एडजस्ट करो +x સ્ક્વેર. આ બેનો સરવાળો -3 થાય છે. x स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करने का? +x. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. तो x इंटू -2 -2x. बट I don't want -2x, I want -23x. एडजस्ट करो -21 से. और -21 बनाने के लिए यू विल मल्टीप्लाई, -21x बनाने के लिए यू विल मल्टीप्लाई -21 with x. And -21 into -2 is +42. मैच. એકવાર હાથ બેસી ગયો તો એટલો બધો ટાઈમ બચશે, અને એ જે લોંગ ડિવિઝનમાંથી 2 મિનિટ બચાવી હશે ને એ ક્યાંક કામ લાગશે જ્યાં સમ ડિફિકલ્ટ છે. બોર્ડ ઇઝ ઓલ્સો અબાઉટ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, એન્ડ ધીસ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ ટુ સેવ 2 મિનિટ્સ, એન્ડ 2 મિનિટ્સ 120 સેકન્ડ ઇઝ વેરી પ્રેશિયસ. તો આ શીખો. બસ x -2 કોમન કાઢ લો, बचा 2x स्क्वायर प्लस x -21. 2 इंटू 21 42, 6 7s are 42 प्लस 7x -6x. तो संपत्ति जैसे खबर भी नहीं पड़े. थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं. x कॉमन, 2x प्लस 7 -3 कॉमन. सो 2 3 અને -7/2 end of the sum. Ask if you want to ask anything. No questions? सर इस मेथड का टेक्सचुअल मतलब नाम क्या है? कोई नाम नहीं है, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं बेसिकली. या एक चीज नोटिस करो, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, बट क्योंकि डिफिकल्ट है टेक्निकली दिस इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग. क्योंकि तुमने क्या किया, प्रोसीजर खत्म की, तो यू एंडेड अप -3x स्क्वायर के तुमने 2 टुकड़े कर दिए, -4 एंड +1. -23 के भी 2 टुकड़े कर दिए, -2 -20. सो दिस इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग. बट क्योंकि क्यूबिक है, क्योंकि डिफिकल्ट है, और दो मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी तो मिक्स हो जाएंगे. तो क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग. इसका कोई नाम नहीं है, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. बट आई हैव गिवन अ नेम सो यू एंड मी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. और टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन में ढूंढोगे तो 1-2 जगह पे 3 स्टेप में भड़क से क्यूबिक इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया. वो ये है. लॉन्ग डिवीजन कहीं दिखेगा नहीं, विच मीन्स दे हैव डन दिस मेथड. वन मोर टाइम, थोड़ा सा इजी वाला लेते हैं. સર એટલે હોમવર્કમાં આ સમ બી આપ્યા હશે તો તમે મેં આ 10 સમ આપ્યા છે હોમવર્કમાં. થાય તો આ મેથડથી કરો, અને ન થાય તો છેલ્લે લોંગ ડિવિઝનથી પતાવવાનો, કારણ કે એક્ઝામમાં તો આવશે જ. એટલે 10 સમ છે, આ કરો તો સારું, ન કરો તો લોંગ ડિવિઝન. રોમન નંબર 1, ટ્રાયલ એન્ડ એરર. આમાં 1 નાખો. લેટ x is equal to 1, p of 1 is 0, x minus 1 is factor. આટલું શોર્ટમાં ભગાવીને લખશો ને તો માર્ક્સ નહીં મળ્યા, એ તો फिलहाल लिखवा रहा हूँ. तो x minus 1 फैक्टर मिल गया. अब कॉपी द इक्वेशन इन द फर्स्ट लाइन, फिर एक लाइन ब्लैंक. તમને મેં લાઈન એક્સ્ટ્રા છોડાવી છે કે ચોખ્ખું લાગે. x -1, x -1, x -1.
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जिनको ट्राई करना है खुद ट्राई कर सकता है या देखते जाओ. आई विल नॉट स्पीक सो आई डोंट एंड अप डिस्टर्बिंग यू. ट्राई. This is how you do it. X minus 1 common, 3x square. Yes Mahi, पूछ. નહીં આવે, ડોન્ટ વરી. અપોન વાળો આવશે જ નહીં, અને આવશે તો લોંગ ડિવિઝનથી બતાવવાનું, નહીંતર આવી રીતે તો નહીં થાય. ઇટ વિલ બીકમ વેરી ડિફિકલ્ટ. ડોન્ટ વરી. બસ મિડલ ટર્મ સ્પ્લિટિંગ. 3 2 are 6 અને 3 plus 2 5. સર બોલો. આમ તો આ સૌ આપણે ટાઈમ બચે એટલે જ કરીએ છીએ, પણ અગર ટાઈમ હોય તો આના ઝીરોસ ને ત્યાં ટ્રાયલ એન્ડ એરરમાં એક્સમાં નાખીને ચેક બી કરાય. કરાય ને, જે હા ટાઈમ હોય ફ્રી હોય તો નાખીને ચેક કરાય, પણ જનરલી ચેક કરવાની જરૂર પડે નહીં. આ તારું આ મેચ થઈ ગયું -2 ઇટ મીન્સ કે ચાન્સીસ આર વેરી લેસ કે કોઈ મિસ્ટેક છે. ઓકે 3x કોમન, x plus 1, 3x plus 2, 1 -1 ने -2 by 3. बोलो कैसा रहा? अब यही चीज़ मैं फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन में सिखाने बैठूंगा तो नहीं समझ में आएगी. सो एंड प्लस लॉन्ग डिवीजन रह जाएगा. सो वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग डिवीजन. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्राई दिस मेथड. સર कहीं અમુક વાર ક્વેશ્ચનમાં ડાયરેક્ટલી પણ થઈ જ જાય છે ને, એટલે ક્વેશ્ચન ओके होल्ड ऑन. હા સર કોમન નીકળે છે ઘણી વાર. એક એ બહુ રેર વસ્તુ છે, પણ જો નીકળે મેં ક્યાં જોયા હતા 10th standard maths notes lesson 2 polynomial MCQ book na types of sums lesson number 2 polynomial no. polynomial anyways એ કોમન વાળા જે સમ્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. એ તો સાવ ઇઝી છે ક્યુબિક, પણ જબરદસ્ત ઇઝી. અને એ કેવી રીતે ખબર પડે તો उसका एक इंडिकेशन होता है कि इट्स अ टूटा फूटा इक्वेशन. I have uploaded a summary half an hour ago. I am showing you that. Look at this summary. What is the general formula of linear equation? Ax plus b. Quadratic equation ax square plus bx plus c, and cubic
ax cube, bx square, cx and d. फुल फॉर्म का एग्जाम्पल 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर, 5x 6 एंड क्यूबिक का एग्जाम्पल. अब ये देखो टूटा फूटा एग्जाम्पल. टूटा फूटा एग्जाम्पल का मतलब ये है 3x प्लस 7 इज अ कंप्लीट लीनियर इक्वेशन जिसमें a इज 3 एंड b इज 7, बट अकेला 4x हो तो भी वो लीनियर इक्वेशन गिनाता है. 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ a b c, बट मेन चीज स्क्वायर होना चाहिए. ओनली 6x स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 9x square minus 4 two terms is still quadratic equation. 6x square minus 4x is still quadratic equation. इसको बोलते हैं टूटा फूटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट सब क्वाड्रेटिक है. और क्यूबिक में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इट्स अ कंप्लीट क्यूबिक इक्वेशन. बट ओनली क्यूब ओके, क्यूब एंड स्क्वायर ओके, क्यूब एंड कांस्टेंट ओके, क्यूब एक्स एंड कांस्टेंट ओके, ये सारे टूटे फूटे क्यूबिक इक्वेशन. सो टुडे what we saw and learnt is factorizing and finding zeros of complete equation. और जो तुम अभी 2 मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो इजी होता है, कॉमन निकाल के हो जाता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा इक्वेशन हो जाए जिसके पास 10 सम मेरे पास रेडी है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. एंड दे आर इजी. सो वेन एवर यू आर लुकिंग एट अ क्यूबिक इक्वेशन, चेक करो कि पूरा है तो गई भैंस पानी में, लंबा सम है. बट टूटा फूटा है, instant result. For example, 27x cube is a cubic equation. Factorize and find zeros. Let 27x cube is equal to 0 और 27x cube मतलब 3x into 3x into 3x is equal to 0. 3 27 बाहर भी आ सकता है, विच इज 27 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. 27 जीरो में जाके भस्म हो जाएगा. देयरफॉर पहला x इज इक्वल टू 0 और दूसरा इज इक्वल टू 0 और तीसरा इज इक्वल टू 0. तो ये एक फेक फैक्टराइजेशन हो गया. कोई ट्रायल एडर नहीं, कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं, कुछ नहीं. स्प्लिट करो और x is 0. सेकेंड एग्जाम्पल 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब माइनस 32x. So this is example of tuta futa cubic equation. Let 8x cube minus 32x is equal to 0. Take common जितना हो सकता है. 8x common, x square minus 4 बचा. So your factors are 8x. X square minus 4 is x plus 2, x minus 2. Factorization over. The zeros are 0, minus 2, 2. That's again a different set of things which you should know. Any questions? Reverse engineering एक बार और दिखाओ. Let me choose one big sum. बिग में 70 75. જાતે ટ્રાય કરો. હું કંઈ પણ બોલ્યા વગર હું મારો સમ કરું છું, लेकिन टाइम बचाने के लिए पहले ही बता देता हूँ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ट्रायल
સર -3 નહીં -3 સોરી -3 સી હા વેરી તમે કીધું છે. હા એક વસ્તુ हाँ હું બધાને કહી દઉં એ વસ્તુ આ પહેલો સમ એવો આવ્યો ये सब में जब मुझे ट्रायल एंड एरर जेन्यूनली करना ऑनेस्टली जहाँ मुझे कुछ नहीं पता है आई हैव 1 2 3 एंड -1 -2 -3 ऑप्शंस आई विल नॉट ट्राई 1 2 3 reason is the full equation is positive 2 plus 21 plus 17 plus 75 આમાં 1 નાખીશ તો બી પોઝિટિવ નંબર આવશે 2 નાખીશ તો ઓર મોટો અને 3 નાખીશ તો હજી બી મોટો આન્સર આવશે 0 નહીં આવે therefore it is foolish to try 1 2 3 you have to try -1 -2 -3 અને એ ટ્રાય કર્યા પછી ખબર પડશે કે -3 માં આવે છે કેવી રીતે -54 પ્લસ 189 -70 એ નથી આવતું અજા એક મિનિટ 3 7 210 plus 75 so minus 264 plus 264 આવે છે કરો શરૂઆત x plus 3 is a factor આ એરોઝ કરવાની જરૂર નથી टू इंटू 25 50 5 tens are 50 so 5x plus 10x is the middle term splitting very easy x common 2x plus 5 2 common 2x plus 5 minus 3 minus 2 minus 5 by 2 बोलो शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रायल एंड एरर में इंट्यूशन सुधरते जाएगा इट्स लाइक अ गेम ऑफ डार्ट गेम खेलते हो तो स्टार्टिंग में तो आटला मोटा सर्कल ने अंदर भी ना लागे खाली दीवार ऊपर काणा ज पाड़ो तमे बट द मोर यू डू इट द मोर द हैंड लर्न्स एंड देन वन डे यू स्टार्ट एमिंग बेटर इंट्यूशन दैट्स कॉल्ड प्रेक्टिस અને આમાં પ્રેક્ટિસ કરો ટ્રાયલ એન્ડ એરર બી ઇઝી થઈ જશે દેખાઈને ખબર પડશે આ 1 નથી ટ્રાય કરવો -1 બી ટ્રાય નથી કરવો આપણે -3 થી શરૂ કરીએ સો that's for today. I'll show you your assignment which is homework 1 of polynomial. एक मिनट 10 सम लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में डेसिमल हो तो शू करशो इसका कोई बाय हार्ट आंसर बता सकता है फाइंड जीरोस
Nobody? P/4 -15/2. Yes. તો ડેસિમલ સ્ટાર્ટિંગમાં રાખો પણ છેલ્લે -1.5 અપોન 0.2 અને એક એક डेसिमल सेट ऑफ થઈ જાય -15/2. तो मेहरबानी करके डेसिमल वाले सम्स में लिख के करना, डोंट जस्ट जंप. આમાં 10 કોમન કાઢીને 0 જોડે મલ્ટીપ્લાય પણ કરી શકીએ ને ઈઝી પડે. ચાલે. પછી આ મિડલ ટર્મ સ્પ્લિટિંગના 10 સમ અને આ ક્યુબિકના 10 સમ. સો 30 sums in homework. Deadline tomorrow night 11:59 PM. પૂછો શું ડાઉટ હતો? કોણ પૂછતું હતું? સર હમ જીઓથર્મલ એનર્જી હોય ને હમ તો જ્યાં હોટસ્પોટ્સ હોય હા તો ત્યાં ઓલી હોટ સ્પ્રિંગ્સ બની જાય, ત્યાં લોકો બી જાય તો એ આજુબાજુ ત્યાં મોલ્ટન રોક્સ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે, એવું જ થયું ને? જીઓથર્મલ એનર્જી જ્યાં હોય ત્યાં અંદર એક્સ્ટ્રા હીટ છે જેણે બહાર સુધી રસ્તો પોતાનો કર્યો છે. ત્યાં હોટ સ્પ્રિંગ્સ બની જાય ને? પાણી હોય તો, પણ પાણી ના હોય તો ના બને. ઓકે. અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર હોવું જ જરૂરી નથી. તો અમુક ખાલી લાવા જ નીકળે એટલે એ વોલ્કેનો થઈ ગયો, અને અમુકમાં જ્યાં પાણી મિક્સ થતું હોય અંદર જમીનનું તો પછી એ હોટ સ્પોટ ને હોટ સ્પ્રિંગ થઈ જાય. ઓકે. डन. तो આપણે મળીએ પરમ દિવસે. होमवर्क करना अच्छे से, प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट टाइम आई टीच यू मोर न्यू थिंग्स अबाउट polynomial. Don't forget to go through the summary PDF which I have uploaded in the app. Okay, bye. થેન્ક યુ સર. બાય. બાય સર. બાય સર.